बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान के वक्त सिर्फ यह एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। बहुत से लोग यह राज नहीं जानते। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान तो हम सब रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा अज़ान सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है और उस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। अब न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते कि अज़ान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है, यह भी हम आपको आज बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहरा देते हैं उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यह सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और हम आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि यह वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान तो आप लोग रोज़ाना सुनते ही होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़ुबान में अज़ान उन अल्फाजों को कहा जाता है जिससे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आइए और जमात के साथ नमाज अदा करिए। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा जब भी जिहाद के लिए मदीना मुनव्वर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान और इकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख्वातीन अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। मोहतरम नाज़रीन, आजकल हम खुद यह देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अज़ान होती है और हम उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और मर्दों को उसका 2 गुना मिलेगा। तो सोचो, जिस वक्त में अज़ान होती है उस वक्त में हम क्या खोते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। प्यारे नाज़रीन, अज़ान का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़ेह रहे कि अज़ान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का सही जवाब देना है, और ज़ुबानी जवाब देना यानी अज़ान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संगदिल और बेरुखे होते हैं। नंबर 1, वो जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2, वो जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ़ करे। नंबर 3, वो जो अजान सुने और उसका जवाब न दे। नंबर 4, वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद न भेजे। ज़ुबान से अजान का जवाब देने का तरीका ये है कि जो अल्फाज मुअज्जिन कहे वही अल्फाज दोहराया जाए।
اور مؤذن جب حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقتا و بررتا کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم رب ہذہ دعوت التامہ وصلاۃ القائمہ آت محمد وسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں پر روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں لوگوں سے صلاح کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا: اب نماز کے بعد تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیز جیسے انسان، جن اور دوسری سبھی مخلوق قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز آئے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن دازی بھی کرنی پڑی تو وہ قرآن دازی ضرور کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کی روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو اذان کا جواب دینے کا ثواب کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور جتنے بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبھی کو اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔